Region present Mayor Osels Cup, Halawan Inter-Barangay League. Sa bawat laro, idolo, huwag kang matakot makipagsabayan. Huwag kang mahiya, ipakita ang kaya mong gawin. Dahil sa bawat laro, diyan ka mas mahuhubog. Natalo ka man, basta may natututunan. Tuloy lang ang ensayo at samahan ng disiplina. Huwag kang pipigil hanggat di mo nagagawa. Tumigil ka lang kapag di mo na magawa. Lagi mong tatandaan, walang sino man ang makakapagsabi na kaya mo. Nasa sayo yan kung hanggang saan mo madadala ang sarili mo. Playground, laro mo ang highlights ko. Playground ng mga highlights, kaya ito na yung ating unang pagbisita at huling laro ng ating Inter-Barangay dito Mayor's Cup sa Halawan, Laguna. Maraming salamat po, Karatihan Sanchez 2025, lalo tigit po kay Boss Idol Jepoy Hilario. Eto, Mabakan versus Daya Peneching Dilaw. Violation sa yellow ball. Ayan, tinawagan pala yung pula. Carlos Maria, binigay nila sa akin sa ilalim. Saka, 2-4-2. Sorry, hindi lang pala tinawagan. Jersey number 7. Shoutout din po dun kay Idolo dito sa may likod ko. Pinadala niya tayong tubig dito. Maraming salamat. Binigay sa labas. Tumira na press. Deny. Sa ilalim, wala pa rin. Idolo Tin. Officer in charge dito sa Paligan na nandito sa venue kanina. Maraming salamat. Bigyan tayo ng magandang pwesto at masarap na makakain. Maraming salamat. 15 to shoot. Binigay kay Sanchez. Wala. Clear by Jersey number 7. Wala pa rin.
Parang mas malalaki yung yung pula. Ay hindi, match lang. Jersey number 7, dire-diretso sa ilan. Servano, tumakak na bola. Servano jump, wala. Iba by jersey number 25, Mario. Good for 2. Ang taas nito. De La Cruz. De La Cruz binigay kay Sanchez. Foul. Cruz foul, red foul. Sanchez binigay kay Ilagan. Good for 2. Endino nagkakaroon na sa amin binigay kay jersey number 7. Jersey number 7 pa rin. Pass to Oreo. Wala. Iba by De La Cruz. Pass to Ilagan. Jersey number 14. Jump. Good for 2 by jersey number 14. 8-2. Endino. Pass to jersey number 7. Nagkaroon na pa sa jersey number 7 pa rin. Jersey number 7. Wala po na. Pass to Ilagan. Ilagan na rin. Ilagan. Good for 2. Nakanisip Ilagan. Jersey number 17. Pass to jersey number 7. Jump. Good for 2. Jersey number 17. De La Cruz. De La Cruz pass to Ilagan. Ilagan binigay kay Sanchez. Shoot. Foul. Cruz foul left. Foul jersey number De La Cruz. De La Cruz binigay kay Ilagan. Ilagan bumangga. Ilagan pa rin. Ilagan. Wala. Binabay ang Estrada. Deny. Carlos. Mr. Kogi. Wala pa rin. Out of bounds. Seco. Gandang dikdigan natin sa ilalim dito sa ating last game. Ganda ng Mayor's Cup nila rito sa Kalawan. De La Cruz pa rin. De La Cruz. Good for 2. Meron silang Mosquito, Midget, Junior, Senior Division. Kaya ang ganda. Jersey number 7, dribbling the ball. Nagkaroon na ba sa atin kay Servano? Parang pareha sila nung sa paliga sa Bae. Who's foul? Foul, jersey number 19. Kasi sa Bae, 4 division din yung kanilang interbarangay. Estares. Binigay kay jersey number 17. 8 seconds to shoot. Estares, wala. Good for 2. De La Cruz. Pass to Ilagan. Ilagan dire-diretso. Ilagan malakas na. Una yung Lapira. Lapira pass to Estares. Estares binigay kay Oreo. Pass to jersey number 17. Good for 2. 12-8 score natin. De La Cruz. De La Cruz correct. De La Cruz dire-diretso na mga bola na kay Lapira. Pass to Endino. Endino. Jersey number 17 fake. Umikot. Pass to Lapira. Good for 2. Ganda ng Ganda ng timeout nung Bulls ng Dilaw. Galing sa timeout yan. 10-12 tayo ngayon. De La Cruz. Binigay kay Carlos. Pass to Arana. Arana binigay kay Carlos ulit. Carlos. Good for 2. Estares. Estares dribbling the ball. Estares binigay kay Tolentino. Binigay sa ilalim. Nawala ang bola. Nawani Carlos. Carlos binato kay Ilagan. Ilagan take away. Good for 2. Ayos. 10-16. Estares Fred. Estares. Foul.
loose, foul rep. Binigay kay Tolentino. Tolentino, binigay sa ilalim. Binigay, good for two. Kaoni. Huli. Sa number 11. Pass to Estares. Estares, dire-diretso. Estares, binigay sa ilalim. Jersey number 17, Vinale nilabas. Good for two by jersey number 11. Sino ba? Dadalwa na, 16-14. De La Cruz, nagkakaroon ng mapasag. Binigay kay Aranya, good for two. Ganda naman ng patient na idol. Talagang inintay niya yun. Wala, libre kay De La Cruz. Binigay kay Ilagan. Ilagan, libre. Ilagan, good for two. And Dino, binigay kay jersey number 17. Jersey number 17, to be discarded. Jersey number 20. Foul. Foul, pushing foul. Binigay sa ilalim. Dinuhot, kanya pa rin. Good for two. By Servano. Ilagan. De La Cruz, foul. Push foul. De La Cruz, binigay kay Aranya. Aranya, binabasa sa ilalim kay Lasaga. Good for two. Balosa, dire-diretso, bilis, San Balosa. Edward, push foul. Shot by Mr. San Balosa. Basket. Ang bilis ni idol. De La Cruz. De La Cruz pa rin, taras by Mr. San Balosa. De La Cruz, wala po ang foul. Foul, jersey number 14, San Balosa. De La Cruz. De La Cruz, dire-diretso sa tingnan. De La Cruz, nakalusok. De La Cruz, rebound by Lasaga. Lasaga pa rin, Lasaga, deny. Nawali. Reyes. Reyes, pass to De La Cruz. De La Cruz, break. De La Cruz, good for two. Ito, napal si idol yung pagkaliban dito sa kanina. Hindi natin naon yung camera. Ito, off shooting foul yun, off shooting. Wala pa rin, nawali De La Cruz. De La Cruz. De La Cruz pa rin. De La Cruz, good for two. Binigay kay Tolentino sa ilalim. Tolentino. Binigay kay jersey number 21. Wala. Rebound by Carlos. Carlos pass to De La Cruz. De La Cruz pa rin. De La Cruz pass to Reyes. Joe Reyes. Boga. Ano ba? Dungka. Binigay kay Basto Salvalosa. Binigay kay jersey number 17. Dire-diretso. Wala. Kanya pa rin. Salvalosa. Good for two. Cabaleza. 21-26, lamang pa rin itong pula. Mabakan. Cabaleza fires for three. Wala. Rebound by Salvalosa. Binigay libre layup. Good for two by jersey number 17. Navareza. Navareza binigay kay Carlos. Carlos nakalusot. Carlos Huaga. Carlos Tarnagli. Violation. Nahingi ng foul yung pula. Pass to binigay sa ilalim. Binigay kay Tolentino. Wala. Ibabay. Reyes. Reyes. Layup. Good for two.
Jersey number 20, binigay kay Salvalosa. Salvalosa binigay sa gilid. Doka, good for two. Carlos. Hirap bantay ng ganang tira. Carlos Pineda. Drop na parang full shot. Binigay kay Reyes, pass to Aranya. Good for two. Last 40 seconds. 40 seconds, 25-32. Jersey number 14, binigay kay Doka. Doka fires for 3. Wala. Rebound by Servano. Servano, umigot. Servano, nagkakaroon sa Servano pa rin, pass to Doka. Binigay kay Jersey number 14, fires. Wala. Rebound by Lasada. Remaining time, 15 seconds. 10 seconds. Carlos. 5 seconds. Out of bounds. 0.8 seconds. Too soon. Warning for the end of the first. Doka. Second quarter. Doka pa rin. Doka fires for 3. Air ball. Nakoni. Good for 2. By Mr. Jersey number 2. Navaleza. Binigay kay wala. Binigay kay Jersey number 8. Pass to Jersey number 2. Binigay kay Jersey number 1. Pass to Doka. Doka. Binigay sa ilalim na ako ni Ilagan. Binigay kay Jersey number 10. Isa Petra. Diretso. Binaba kay Ilagan. Walang bola. Alba Pera. Diretso. Alba Pera nakuha kay Navareza. Navareza. Pass to Ilagan. Ilagan nagkakaroon sa walang bola. Alba Pera diretso, binigay sa ilalim. Alba Pera, here for 2. Isa Pedra, fires for 3. Wala. Out of bounds. Tayo. Doka. Doka, diretso, Doka nakalusot. Good for 2. Galing yung dong sa ganun. Navaleza. Pass to Santos. Santos pa rin. Santos, binigay kay Isabela. Isabela, pass to Santos. Santos, fire for 3. Wala. Jersey number 1. Binigay kay Doka. Doka fires for 3. Wala. Iwan by Ilagan. Pass to Navaleza. Navaleza pa rin. Pass to Ilagan. Ilagan bumangga. Wala bola na ako ni Doka. Traveling. Violation. Isa Pedra, job. Wala. Boy, score natin 31-32, idol. Isa na. Valera. Foul. Foul. Jersey number. Doka. Nagparamdam lang si idol. Binigyan siya. 10 seconds to shoot. Binigyan niya rin. Doka. 5 seconds to shoot. Santos. Libre. Rastas. Good for 2. Naka-assist pa nga. Jersey number 1. Valera. Valera binigay sa labas. Binigay kay Jersey number 8. Buwanga. Foul. Who's foul them? Foul. Jersey number 8. Valera. Valera.
Santos, binigay kay Ilagan sa gitna. Nawawala po ng Ilagan. Wala. Dongka. Dongka pa rin. Dongka paso dyan sa number 8. Foul. Loose. Foul left. Foul dyan sa number. Wala. Basket by Kang Ilagan. Ilagan pasunod na Valesa. Na Valesa, tumira tres. Wala. Dongka. Dongka. Binigay kay Cardis. Substitution. De La Cruz. De La Cruz benar. De La Cruz. Favorite move. Wala. Nakon ni Lasaka. Lasaka sa ilalim. Lasaka nakon ni. Binato kay Dongka. 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 Wala. Rebound by Ilagan. Ilagan benar. Foul. Foul. Terus foul. Foul. De La Cruz binigay sa ganda. Foul. Hila. Lasaka. 2-2. Wala. Di berbalik sa number 10. Foul. Who's foul left? 30 foul. Iisan lamang. Pwede silang Warning makaling for dito. penalty. 36-35. Tabla. Basket. Wala. Driven by Ilagan. De La Cruz. Good for two. By mistake. Jersey number 7. Espacio, jersey number 4. 24, day 9. Salzburg. And to shoot. 3 points by jersey number 1, Valera. Games favor, 39-38. De La Cruz. De La Cruz. Paso Ilagan. Ilagan pa rin sa gitna. Ilagan. Wala. Ribbon by Rastas. Deny. Naman Ilagan. Foul. Who's foul na? Isang magandang gabi po kay Konsehal Chucho Saprion at Konsehal Chepoy Hilario. Basket. Jersey number 7. Nagbawa ng bola. Estares. Estares. Estares pa rin. Estares binaba. Traveling violation. De La Cruz. De La Cruz pa rin. De La Cruz. 15 to shoot. Rastas. Nawawa ng bola. Binigay Santos. Santos fires for 3. Santos 3 points. Jersey number 10. Jersey number 10 pa rin. Dire-diretso nakalusok. Umikot. Jersey number 10. Wala. Rebound by Estares. Estares jump. Foul. Who's foul left? Foul. Jersey. Wala pa rin. Nakahuli. Foul. Who's foul left?
Wala pa rin. Nakawali. Gas. Pass to Ilagan. Pass to De La Cruz. De La Cruz. Wala pa rin. Nakawali. Lasaga. Good for 2. 39-44. Lamang ng 5 mabakad yung pula. Borda. Binigay kay jersey number 1. Pass to Borda again. Borda. Binigay kay Foul. Terus foul. Wala pa rin na ako ni Mr. Carlos. Carlos, sinakagawa na ako ni jersey number 0 na ako ni De La Cruz. De La Cruz, sinakagawa ni Bora. De La Cruz pa rin, dire-diretso. Binigay sa ilalim na ako ni Mr. Estares, sinaras na ako ni Bora. Borda. Good for 2 by jersey number 1. Ilagan, nagkamadala Ilagan. Wow, loose foul. De La Cruz. Pass to Santos. Pass to De La Cruz. De La Cruz nakalusok. De La Cruz pa rin. De La Cruz binigay kay Carlos. Carlos, good for 2. Estares. 41-46. 5 pa rin. Estares pa rin. Binigay kay Ori sa gitna, 15 to shoot. Airball, nakuha ni Ilagan. Binato kay Santos. 5 for 3. Santos, 3 points. Lapira. Estares, nakalusot. Estares, binaba kay Oreo. Oreo nakakawang sa tawa na Ilagan. Pass to Santos. Good for 2. Timeout, Daya. Binato. Jersey number 0, libre. Foul. Who's foul, ref? Foul. Jersey number 21, Carlos. Third personal foul. Wala. Diban ba Ilagan? Ilagan pa rin. Pass to Ilagan. Ilagan to Aranya. Aranya to Santos. Wala pa rin. Wala pinali ball. Ilagan. Pass to Lasaga. Wala bola. Nakuha ni jersey number 17. Servano. Binigay sa ilalim kay jersey number 0. Terrabili. Violation. Abato. Santos. Pass to jersey number 11. Binigay sa gitna. Let's do Ilagan. Body. Wala. Nakuha ni Lasaga pa rin. Pass to Santos. Fire. Santos. 3 points. Binigay kay Oreo. Dinuhot. Palakas naman ni Aranya. Pass to Ilagan. Ilagan. Nagbawa ng bola. Ilagan pa rin. Binigay kay Ilagan. Who's foul? First round basket. Wala. Basket. Salvaloza pa rin. Salvaloza. Pasa sa gitna. Binigay kay Lapira. Nakalusot. Terrabili. Violation. Ilagan.
Pasu Aranya, binigay kay Ilagan. Ilagan yung diskarte, umigot, Ilagan, wala. Naon nila pira, Pasu. Pasu. Good Pasu by Mr. Endino. Jersey number 11. Jersey number 11 pa rin. Fires for 3. Forty-five, 59. Salvador binigay sa Tres. Jersey number 11, 3 points. Ilan binigay kay Reyes. Reyes, hinanap si Chocola. 3 points. Salvador sa derecho, Salvador sa area, wala. Out of bounds. 45 seconds, 62-48. Lamang tong pula, mabakan. Last 40 seconds, binigay kay Araga sa ilalim, pass to Ilagan. Ilagan, denied. Save ball. Nawan ni Reyes sa ilalim, malakas nawan ni Yapo. Endino. Last 20 seconds, Endino. Pinas sa gitna. Nawalang bola na ako ni jersey number 0. Pass to jersey number 21, libre. Wire ball. Out of bounds. Mabakan ball. 5 seconds, 5. Ilagan. Pass to. Ikaw ang ikaw naman is Yung playground halftime break na idolo. Sana nakasubscribe ka na sa ating channel dahil 85% ng nanonood ng mga video natin ay hindi pa nakasubscribe. And then papalo na lang ng ating Facebook page yung UNUS at ating official TikTok and Instagram account na US Playground. Pwede ka rin diyang mag-like, comment and share at mga shoutout para ma-shoutout natin sa susunod nating video. Sino kaya magiging best player ng laro ito? Leave your comment below, idolo. Okay, tuloy na natin to. Okay, third quarter. Salvalosa. Binigay kay jersey number 17, Servano Jack. Wala. Binigay out of bounds. Baka makapakan yung may maliit na palaka doon sa loob. Sanchez. Sanchez binigay. Sanchez sa walang bola. Nakakatigurog yun. Salvalosa. Walang bola. Salvalosa binigay. Salvalosa. Leo. Good for two. Mag-isa Salvalosa. Aranya. Pasu. Babila. Babila. Pasu. Sanchez. 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 Walang bola. Sanchez binigay. Foul. Was foul there. Jersey number 14. Salvalosa. Salvalosa, third personal foul. Grabe yung palaka, suicide siya dun sa loob. Sanchez. Out of bounds. Save ball. Ay, nasa may bandang gitna na siya. So may 3 points. Nakuha na Lapira. Diretso. Libre. Good for two. Mr. Lapira. Reyes. 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 Nawala bola. Reyes. Binigay pass to Sanchez. Nawala bola. Nakuha ni Lapira. Lapira. Good for two. Reyes. Ilagan pass to
2. Hilangan Diorbanjo, hilangan bola. Jersey number 14, Basu Estares, layup, good for 2. Aranya libre, terlapilih, violation. Sa YouTube ko, Yuyas Playground Boss. Yuyas, yung kuya gagawin mo lang Jersey Y. number 14. Gagawin mo lang Y yung una. Kuya, Yuyas. Yung kuya, gawin mong Y yung Jersey una. number 14, nakalusot, binigay sa Yan, boss. Pierre, good for 2, violation. Sa Facebook, yan ang gamit ko. Sa YouTube, Yuyas Playground. Yuyas Playground. Apo. De la Cruz, Naras, De la Cruz. Terlapilih. Jersey number 1. Foul, jersey number 2 minutes, 3 points. Foul, who's foul, right? Foul, jersey De La Cruz. Anong nangyari? May plastic. Ito, makukulit to dito sa taso. De La Cruz. Mga player ya, mga fans ng Minaw. Nakalusot, De La Cruz. Foul. Laking foul. Foul, jersey number 2. Jersey number 24, warning for graduate and third personal foul. De La Cruz. De La Cruz nakalusot, De La Cruz. Wala. Kailangan ng mikot. Boom, 2 for 2. Ganda ng pull away ni Idol. Angas. 7 minutes and 55 seconds, 63-66. Tatatlo na to. Kanina Jersey tatak number to. 1, Basu Servano. Servano, cross number 2. Nakalusot. Servano, Basu. Jersey number 7, wala. Nawari Lapira. Nawari De La Cruz. De La Cruz, Basu, Santos. Santos fires. Wala. Nawari Aranya. Aranya. Binigay kay Lasada. Lasada, John. Lasada, good for 2. Ganda ng pangalan ni Idol. Ano apelido? Lazada. Jersey number 1. Valera. Basu, jersey number 17. Basu. Okay, diretso tayo. Ang init ng laban. 63-68. Basu, jersey number 9. Basu, Hilangan. Hilangan ba rin ito Miscate? Foul. Bus. Hilangan. Hilangan, umikot. Hilangan, dire-diretso. Hilangan, nilabas kay Aranya. 10 seconds to shoot. Santos. Santos pick. De La Cruz pick. Terlapilih, violation. Jersey number 1. Basu Servano. Servano. Basu na Estares. Wala. Nawari Aranya. Aranya. Nagkakatawa pa sa akin. De La Cruz. De La Cruz. De La Cruz. De La Cruz. Good for 2. Estares sumigot. Estares breve. Estares sumigot ulit. Estares wala bola. Nawari Santos. Santos Basu Aranya libre. Aranya good for 2. Jersey number 1. Jersey number 1. Bastu Lapira. Lapira binalik kay jersey number 1. Bastu Estares. Estares fires. Wala. Basta wali. Libre. Wala. Nawari De La Cruz. De La Cruz. 8
Valena. Pass to jersey number 10. Pass to Dunka. 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 Dunka na sundura. Nakuha ni Santos. Santos libre Santos. Good for two. Nakalusot. Wala. Nakuha ni Ilagan. Ilagan pass to Santos. Out of bounds. Okay, diretso, sinoutout na tayo dun sa table official. Maraming salamat po sa recognition. Thank you po sa suporta. Jersey number 21, bola na Ilagan pass to Santos. Santos libre. Good for two. Ito lalo tigit kay ito sa iPod. Yan po, Hilario, yan nakatindig, yan may pulang collar. Maraming salamat po. Santos fires for three. Wala. Tira by jersey number 17. Foul. Who's back? Salva. Binasa kay Oreo. Okay? Oreo libre. Good for two by Mr. Oreo. Ito, nakaagaw sila, tapos na-foul, akong shooting. Hindi agad nag-play, pasensya na. Basket. Basket ulit. Substitution ulit. Aranya. Aranya nagbaba na bola. Aranya. Aranya bigay kay Reyes. Reyes deny. Pass to De La Cruz. De La Cruz big. De La Cruz balik. De La Cruz. Crossover. Nakalusot. De La Cruz wala palakas. Nakuha ni Lasana. Japo. By Servano. Aranya nagdrop sa binigay kay Lasana. Lasana nakuha niya Servano. Servano pass to Endino. Deny. De La Cruz. De La Cruz break. De La Cruz wala bola binigay kay Sanchez. 5 for 3. Wala nakuha ni Lasana. Lasana foul. Terus foul. Basket. Wala. Rebound by out of bounds. Jersey number 14. Nakalusot. Malakas. Nakuha ni De La Cruz. 3 minutes and 43 seconds. De La Cruz. Third quarter. Bola nakuha ni Carlos. 15 seconds to shoot. Foul. Close foul. Right. Wala. Basket. 69-78. Lumobo na naman to. Jersey number 7. Binigay kay Salvaloza. Salvaloza pass to jersey number 7. Wala. Rebound by Carlos. Carlos pass to Sanchez. Sanchez jump. Sanchez balas. Nakuha ni Rastas sa ilalim. Rastas. Wala ba rin. Nakuha ni out of bounds. Save goal. Carlos. Pass to Rastas. Denied. Estares. Binigay kay jersey number 14. Malakas. Nakuha ni Endino. Endino nagkakaroon pa sa binigay kay Oreo. Pass to Estares. Estares. Pass to jersey number 14. Umikot. 3 seconds violation. De La Cruz, binigay kay Reyes. Reyes pass to Sanchez. Sanchez break. Sanchez jump. Wala. Nakuha ni Reyes. Reyes
Estares. Estares rin. Estares binigay kay jersey number 11. Fires for 3. Wala. Driven by Rasdas. Rasdas binigay kay De La Cruz. De La Cruz pass to Sanchez. Sanchez nawala ang bola na ni jersey number 40. Salva binigay kay Oreo. Good for 2. Carlos pa rin. Carlos ang lusot. Carlos, good for 2. Salvaloza Pasos. Estares pa rin. Binigay kay Oreo. Binigay sa labas. Oreo ulit. Paso Estares again. Estares fires. Wala. Nakuha ni Carlos. Paso De La Cruz. De La Cruz. Paso Reyes. 15 seconds to shoot. Sanchez. Wala. Iwan by Salvaloza. Good for 2. Remaining time 1 minute and 30 seconds. Sanchez pass to De La Cruz. De La Cruz big. De La Cruz denied. Now on is Sanchez. Binigay sa ilalim. Santos. Carlos. Good for 2. Estares Palusot binaba. Now on Tolentino. Now on De La Cruz. Pass to Sanchez. Sanchez nawala bola. Now on out of bounds. Kaya po. Remaining time 1 minute and 5 seconds. Estares pass to Tolentino. Tolentino pass to Endino. Fires for 3. Wala. Now on Tolentino. Kanaliwa. Wala pa rin. Now on Reyes pass to Carlos. Nawala bola. Now on Estares. Wala. Now on Reyes. Nawala pa rin. Seconds. Carlos. 5 seconds. End of the third quarter. Official score. Binigay kay Rasdas. Paso na Valeza. Fourth quarter na tayo. Luminis kate. Na Valeza. Mababasa na ako ni jersey number 0. Jersey number 0. Pass to Iloma. Binigay kay jersey number 21. Fires for 3. Airball. Foul. Na Valeza. Bumigo. Na Valeza. Nababasa. Binigay kay Anin. Wala. Nakuha ni Lapira. Tumira ng 3. Wala pa rin. Nakuha ni jersey number 2. Wala pa rin. Nakuha ni Nakuha sa paso De La Cruz. Big. De La Cruz. Wala. Nakuha ni De La Cruz pa rin. De La Cruz pa rin. Foul. Close pa rin. Foul. Jersey number 2. Basket yung pangalawa. Lapira. Paso Duca.
number 21. Para sa background natin, minauga-ugang UFO. Yun sa likod. Sunda Palesa. Sunda Palesa nakalusot. Sunda Palesa. Nawala bola. Out of bounds. Tungka. Tungka. Tungka pa rin. Tungka nakalusot. Pinigay kay Hiloma. Hiloma wala. Nawali. Out of bounds. Save ball. Binigay kay Hiloma. Foul. Basket. Who's foul? Foul. Basket. De La Cruz. De La Cruz pa rin. 15 seconds to shoot. Foul. Penalty. 10 pan lamang nitong pula. De La Cruz. 17,686. 10 seconds to shoot. De La Cruz pa rin. Foul. Who's foul? Foul. Jason number. Wala. Basket ulit. Lapira. Pass to Duka. Duka. Naghahanap na mabasahan. Binigay kay Cartice. Out of bounds. Basu. Ang nawala bola na kanila. Binigay kay Santos. Santos. Deny. Sayang natapan ni Rep. Maganda sana nun. Lazada. Lazada binigay kay Saavedra. Wala. Nawali. Foul. Who's foul? Okay. Team foul. Diretso tayo, 76-87. 7 minutes and 55 seconds. Muli maraming salamat po sa Karatihan Scientist 2025. Lalo tigit po kay Idolo Jepoy Hilario. Maraming salamat. Saka kay Idolo Team. Maraming salamat po. De La Cruz Pérez. De La Cruz. De La Cruz Pérez. De La Cruz Pérez. Foul. Cruz foul. Wala. Wala yung unang tira. Imbis maghagis. Ay, oh. Sabi hagis. Basket. Isa lang pumasok. Servano. Oh, backing. Backdoor violation. Santos inbounding the ball. Binigay kay Ilagan. Tinawag niya ito sa kabila. Offensive. Offensive foul. Tinawag niya ito sa backward, backing yung tawag. Pag tumanggap yun doon, backing uli. Dapat pinabayaan yung tumanggap. Tinawag niya eh. Lapira. Nakuha ni Santos. Santos plus Ilagan. Ilagan wala. Nakuha ni Lapira. Lapira nagkaroon na makasaan. Binigay kay jersey number 10. Jersey number 10 pass to Cartice. Denied foul. 13 foul. 2 shot. Reklamo si Lazada sa tinawagan. First draw basket. Basket ulit. De La Cruz. De La Cruz play. De La Cruz. Pass to Santos. Santos. Derecho. Santos. Wala. Nakuha ni Lazada. Umigo. Lazada play. Foul. Who's foul? Foul. Basket. Basket ulit. Cartice. Estares ulit. Pass to Lapira. Lapira atrás. Lapira. Robbery violation. Santos. Pass to Mr. Carlos. Pass to Santos. Pass to Ilagan. Ilagan drive. Ilagan foul. Basket.
This is number 10. Penalty. Wala. Basket. Substitution left. Just. Estares. 6 minutes and 20, 80, 93. 13 lamang ng pula. Estares correct. Also, Lapira down. Foul. Foul. Basket. Basket ulit. Ilang masuk Carlos Bastu Santos. Santos sekarang tahu besar. Berikan ke Ilaga dengan derecho. Ilaga good for two. Endino tahun Ilaga Bastu Santos. Bastu De La Cruz 15 to shoot. De La Cruz good for two. Jersey number 7, Estares. Estares melawan Santos. Santos. Nagkakabasa. Naon ni Lasaka. Lasaka pa rin. Lasaka masuk De La Cruz. De La Cruz layup. Wala. Naon ni Lasaka. Naon ni Lasaka pa rin. Lasaka nagawa. Naon ni Jersey number. Ilaga na din ang paso Estares. Estares. Wala pa rin. Naon ni Santos. Santos. Pasu De La Cruz. De La Cruz. Pasu Ilaga. Good for two. Jersey number 17, Servano. Good for two. 4 minutes and 57, 84, 100. Ilaga dari derecho. Ilaga bola bola. Jampo. Jersey number 17. Jersey number 17 bola. Hanya boleh. Servano good for two. De La Cruz. De La Cruz correct. De La Cruz Bastos Carlos. Carlos. Menara masa foul. Foul. Jersey number 8. Basket. Bola. Nawari Lapira. Lapira. Bastos. Lapira correct. Jersey number 17 dari derecho. Estares good for two. Ilaga. Pasu Santos. Santos correct. Santos seras kali. Endino pasu Ilaga. Ilaga. 10 seconds to shoot. Ilaga pasu Carlos. Carlos bola. Ilaga Domingo. Wala frame nawari Lapira. Lapira dari derecho. Lapira. Foul. First draw. Wala. Clear by Lapira frame. Pasu Servano. Good for two. 10, 901, 101. De La Cruz. De La Cruz frame. De La Cruz pilih ke arah nawari Jersey number 1. Nagkakaroon ng papasahan ni Estares. Estares nakalusot. Estares binaba. Good for two by Lapira. 101.93, 3 minutes and 28. Carlos. Nagkakaroon ng papasahan ni Santos. Bastu Reyes. Reyes Bastu De La Cruz. De La Cruz Bastu arahnya sa ilalim. Arahnya Bastu Reyes. Santos. Wala. Nawali Estares. Estares.
Escares pass to Endino. Endino denied. Jersey number 17, Cervano. Wala Navaris. Lapira pass to 3 seconds violation. Sayang yun, pumasok yung tira. Pangalawa na nila yun. De la Cruz, paso Arana. Arana, paso Sato. Carlos, good for 2. .246. Valera, paso. Jason number 17, Ubico, Luso. Basket. Who's foul? 20 seconds started. 236, walo lamang ng pula. Basket. De la Cruz. Basa pito. Aranya nagpapapa na bola. Aranya Brent. Behind the back basket, Mr. Santos. Santos, 15 to shoot. Santos fires. Wala. Nakuha ni Carlos. Nagkakabawasan. Nakuha ni De La Cruz. De La Cruz nakalusot. Layup. Good for 2 by Mr. De La Cruz. Remaining time 2 minutes and 13 seconds. And Dino looking for his teammate. Valera. Valera nakalusot. Wala. Rebound by Mr. Lasaga. Lasaga. Wow. Post foul trap. First throw basket. Last throw, wala. Nakuha ni Valera. Arbo. Sa 10. 1 minute and 58 seconds. Pasu Lapira. Lapira. Pasu Endino. Endino fights for 3. Nakine. Nakuha ni Carlos. Carlos. Ay. De La Cruz. De La Cruz Brett. Pasu Araya sa ilalim. Foul. Who's foul left down. Wala. Diretso tayo. Tignan natin yung huling dayam. G-Daddy. Foul. 1 minute and 34. Tumagal to kasi pares penalty magkabilang team. Basket. Good luck sa akin pa uwi. Gusto ko mag-aalas 11 na. Yung oras pa ako makakarating sa bahay. Okay, ganyan talaga. Kasama yung sa ginagawa natin. Wala. Nakuha ni Lapira. Lapira. Wala pa rin. Nakuha ni De La Cruz. De La Cruz. Foul. Foul. Jersey number. Wala. Wala rin. Nakuha ni Lap. Jersey number 1. Guys for 3. Wala. Nakuha ni Cervano. Wala pa rin. Nakuha ni Lasaga. Foul. Foul. Jersey number 7. Basket. Basket rin. Substitution rin. Tumo. Sa tamang lagay at take mo. Valera, pinasa gilid. Nakuha ni Jersey number 21. Nawala bola na bola ni Aranya. Aranya pasu Santos. Santos. Last 1 minute. Santos Brand. Binigay kay Aranya. Aranya binigay kay Lasaga. Lasaga. Good for 2. 54 seconds.
97-111. Luka Aeroball. Wala. Out of bounds, pabakang ball. Last play 11, 97. Pati shooting nila, nalambot na. De La Cruz. Paso Aranya. Aranya paso Navalesa. Navalesa paso Santos. 10 seconds to shoot. Santos. 3. Wala, mahirap talagang taluhin to. Layo no. Lapira. 24 seconds. Lapira bars. Lapira. 3 point. 18 seconds. Santos. 100-114. Paso Navalesa. Navalesa termina 3.